जय मासी मैं लगा फ्रेंड कन आज संडे आसे तो अरे भी अपनी खाला नजिकता आइसे मैं तो चार्ज पूरा तो छुट्टी हुई कि ना ड्यूटी ते आई कि ना से तो सब के प्रेस तलर जय मासी और मेरा सब साथी भाई कन के तो आज तो इले दुख ला कथा भी आसे ना आज आमी खान लगा तो विश्वासी मानु खान लगा तो सबसे डर तो ईश्वरे आसे है ना तो 6 दिन तो ईश्वर पूरा ना ओल्ड टेस्टामेंट आमी खान पाई थाके ना और 6 दिन तो ईश्वर पूरा ना सब काम करिছে आकाश बनाइছে तारा बनाइছে सन के बनाइছে ना घास के बनाइছে पानी बनाइছে और इनका किसिम किसिम जानवर खान के बनाइছে ताई भी तो ना 6 दिन लागिছে काम करिबले 6 दिन काम करी कि ना 7 लगा दिन तो इले एतु तो इले মই लगा दिन आसे दे बच्चा खान पवित्र दिन ना आज 7 लगा दिन तो आज मैं के आराधना करा लगा दिन आज मैं लगा मानु खान के महिला बच्चा खान के मैं के महिमा करिब लगा दिन कई किना खुशी तो हले भी आजिकले मान खान कान पाकी जाइছে ना सब पूरा डर तो मर्डर्स डे मान खान आजिकले डर भावना करे ईश्वर के तो नीचे गिराई दिছে ना आज मन दुख ला कथा ना आज शैतान की मन चालक आसे मदर्स डे फादर्स डे कय सानडे थी गिराई दे तो आज विश्वासी खान के कि करे ना चार्च डे ना जाबले निमित्ते ना आज मदर्स डे सब पूरा डर दुनिया ते फादर्स डे सब पूरा डर ना और ईश्वर के तो नीचे थी गिराई दे इमान दुख आमी खान विश्वासी मानु खान ना ये कथा सीरियस आमी खान लब लागे आज जुन मानु आज लगा दिन ते आराधना लगा दिन ते चर्च ना जाए कि ना आज मर्डर्स डे मानी बोले जाइছে इसी दुख ला कथा एक न्याय फैसला लगा दिन एक दिन ईश्वर पर की जवाब দিব ना इसी सीरियस कथा आसे तो कोनबाके तो मन भी बिया लगी থাকিব ना कोनबाके तो है नय आसे आज भी मैं चार्च ते बेसि मानि केनेका खुइছে कोनबाला मन तो तिता भी लागिছে होला ना हले भी असल दे ईश्वर एक्सेप्ट करी किना आजीवर मैं ईश्वर अपने लगा पीछे जाबो आजीवर मैं अपने लगा कथा मानिबो कई किना आमी खान ना ईश्वर के एक्सेप्ट करे ग्रहण करे ना ईश्वर भी आमी खान के एक्सेप्ट करे ताइला बच्चा बनाई है नय तार कि आमी खान इमान छोटो कथा आमी खान पावरी যাব नाकि इमान इजी इमान आराम बराई आमी खान केनेका पावरी যাব आज ताइ लगा दिन आसे आज चर्च जाए कि आमी खान हफ्ता भर आमी खान के बचाइছে ईश्वर अपनी महान परमेश्वर जिंदा परमेश्वर आमी खान के मुरी बोली दिया नहीं आमी खान के मान आमी खान के अपनी खान आमी लगा ना गोठाला करिছে आमी खान मैं के रक्षा करिছে सब दुख सुखते आमी की साई दिছে हफ्ता भर आमी मान ভাল पर आमी के राखिছে कोई किना आमी खान इतु निमित्ते आमी खान आराधना कई तो ना जाय किना आमी थैंक्स দিব লাগে ईश्वर के ना ले मान खान तो पावरी जाइছে मदर्स डे फादर्स डे सबसे सीरियस पपुलर मानी बोले जाए तो बड़ा मैं बेसि आज दुख ला कथा ना आज ठीक 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 भी कय आसे ठीक ठीक तो सचा आसे ना ये कथा बेसि सीरियस कथा आसे तो आमी अपनी खान केनेका ख्रिस्टान तो कय आसे ना ईश्वर ला बच्चा खान आसे केनेका क्रिस लगा जीवन तो केनेका आसे ना आमी खान पावरी जाइছে नेকি आमी खान कसम खाई तो ना আজি बर मैं
আপোনাৰ বাচ্চা আছে দেই আজিৰ পৰা মই আপোনাৰ পিছে দিয়ে মই যাব আজিৰ পৰা মই কেতিয়াবি মই আপোনাক নাচাৰিব কোৱাটো এইটো প্ৰমিছটো পাহৰি যাইছে সংসাৰতে আজি না মদাৰ্ছ ডে ফাদাৰ্ছ ডেটো সানডেদি কৰে দেই ইমান চালু সানডেদি ৰাখি দিয়ে খ্ৰীষ্টান খানকে না ভুলা বলে না খ্ৰীষ্টান খানকে না আজি এইটো ঈশ্বৰ ফালৰ পৰা অলগ কৰি দিব নিমিত্তে কি আৰাধনা কি সদায় একদিন নাজালে কি হ'ব এনেকৈ মন কৰি দিব ইমান দুখ লগা কথা হ'লেও এইটো আপুনি খান এইটো কথা মেইন সিৰিয়াছলি লবি হ'লেও হয় মদাৰ্ছ ডে মানিব লাগে না আমি খানকে 9 মহিনা পেটে ৰাখিছে আমিলা আমাৰ পৰা না হয়নে নহয় আমি তাই কিন্তু মৰম কৰিব লাগেতো কালি বি টাইম আছে পৰশু দিন বি টাইম আছে হয়নে নহয় কি আজি মদাৰ্ছ ডে কাৰণে আজি খালি তাইকে ফুল মালা লগাই কিনে মদাৰ্ছ ডে মানিব কালি বাৰে ইমান বিয়া গালি কৰিব কালি বাৰে তাইকে হাৰ্ট কৰিব তো এইটো কি মদাৰ্ছ ডে লাভেই নাই খালি একদিনে আমি খান তাইকে কি ফুল মালা লাগাই ৰেচপেক্ট কৰিব দোসরা দিনতে নাই কোনো মতলব নাইতো হয়নে নহয় এতে আৰু বেছি লম্বা কথা আছে হ'লেবি মই এইটো নক'ব হ'লেবি এনেকুৱা আছে দেই ছাতি বাই কাৰণে এইটো পৰা মই লগাবি আমাৰ চিন্তা আছে হ'লেবি আমাৰ পৰা বি চবচে ডাঙৰ ঈশ্বৰ আছে হয়নে নহয় ঈশ্বৰ বা আমাৰ আহিছেতো না ঈশ্বৰ নাথাকিলে ক'ত আমাৰ আহিব পৰা আজি দিনটো আমি सबसे पहला ईश्वर के आराधना चढ़ाई किना खत्म होइसे चार्ज इतना गोटे যাব কই কিনা মাদার দেশ মানাবি নয় আজি আমা ইমান সাল তক আমি কি না আমি হলো জিন্দা থাকিছে আমা কই কিনা আমি মানাবি নয় হই যাব হইলবি হুজুর প্র উঠি কিনা না আজি চার্জ ছাড়ি কিনা না চার্জ পাউরি যায় কিনা फुर्ती करी किना घरते ना এনেকা ডাং ডং ডাং গানা বাজাই কিনা আজি বেছি দুখ লগা কথা খুশি নাপায় তো ঈশ্বৰটো এনেকুৱা খুশি কেতিয়াবি নাপাব এইটো আছে কথা দেই আজিলৈ ইমানেই আছে তো যে কথা চাৰ্জ দেবি এনেকুৱা বেছি কথা হৈছে না আমি বিশ্বাসী মানুহ কাৰণ ঈশ্বৰকে নাপাহৰিব লাগে না যোন বাৰ আজি না গলতি হৈছে আজি भी चांस আছে ঈশ্বরকে না মাফ মাগিব পাৰে এইটো কথা আছে তো আপনি খানকে ঈশ্বর ভাই মান লম্বা সময় দি কিনা আছে না কি জানে আজি রাতে আমি মরি যাইছি বলে তো মাফ নামাই কিনা মরি যাইছি বলে ঈশ্বর আমি ভুল করেছে আমি বেশি গলতি করেছে আজি চার্চতে যাই কিনা আপনাকে আরাধনা চড়াবলার দিন থাকিছে আজিকে ওয়ার্শিপ করলার দিন থাকিছে মই যা নাই আমাকে ওয়ার্শিপ করেছে আজি রাতে মরি যাইছে বলে তো কি হবে কি জবাব দিব ঈশ্বরকে কেনেকৈ কথা কৰিব তাইলা ওচৰতে না বেছি কুৱেশ্যন বেছি আছে এইটো পৰা মাফ মাগিবলৈ ক্ষমা মাগিবলৈ পশ্চাতাপ কৰিবলৈ ঈশ্বৰৰ পৰা চান্স দিছে আমি না একো নালাগে পইচা নালাগে না আজি ৰাতভৰ নাখাই কিনে বহিবলৈ নালাগে 5 মিনিট ঈশ্বৰকে আমি না তাইলা নজিককৈ যাই কিনে লিন ডাউন কৰি কিনে ঈশ্বৰ আমি সঁচাবি না আজি গলতি কৰিছে মাফ কৰি দিবি দেই কৈ কিনা মাফ মাগিছে গ'লে আজি ৰাতি আমি মৰি যাইছোঁ খুলিবি ৰাস্তাটো খোলা থাকিব দেই নহ'লে আমি মনতে ঘমান কৰি কিনে মনতে থাকিছে খুলি আজি ৰাতি মৰিছে খুলিবি মৰা নাই খুলিবি একদিন ন্যায় না ফচলা লগা দিনতে মই আমাকে মানিব যাইছে মই মাফ কৰি দিবি দেই ঈশ্বৰ এনেকুৱা কেতিয়াবি নাপাওঁ এইটো কথা ভাবিবি দেই সবকে জয় মাসি মই লগাবি কিবা কথা অলপ না ক'বলৈ মই পাৰা নাই নেকি নাজানি কিনা কৈছে নেকি মই কিবি মাফ কৰি দিবি একটা গকাই ভাবি কিনা একটা আংকাল ভাবি কিনা একটা ছোকৰা ভাবি কিনা না একটা ভাই দাদা ভাবি কিনা মই মাফ কৰি দিবি হ'লিবি ঈশ্বৰৰ লগত কথাটো সঁচা কথাটো হ'লে ক'ব লাগে দেই আমি এনেকুৱা না পালাতে ওজন কথা মিতে একটা বেশি একটা ওপরতে নকরে সিদ্ধ রাখে না
সঁচাটো সঁচা মিছাটো মিছা ক'ব লাগে দেই কেলে মানে একদিন আমি কিবি ঈশ্বৰৰ পৰা পালা তেনেকুৱা অৰ্জন কৰিব এইটোৰ পৰা সঁচাটো সঁচা কথা মিছাটো মিছা কথা এইটো কৰিব লাগে দেই জয় মাছি চবকে প্ৰেছ দ্য লৰ্ড গুড নাইট দেই